السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء, je vais vous présenter le cours des épices chimiques. درس الأنواع الكيميائية. Notion d'épices chimiques. مفهوم الأنواع الكيميائية. Épices chimiques, définition. المفهوم الكيميائي تعريف un ensemble d'entités moléculaires, ioniques ou atomiques identiques. Une espèce chimique est caractérisée par son aspect, état physique, couleur, par son nom, sa formule chimique et par des grandeurs physiques, solubilité, masse volumique, la densité. إذن النوع الكيميائي une espèce chimique تتميز بحالتها الفيزيائية وكذلك اللون واسمها المميز، sa formule chimique، الصيغة الكيميائية، بعض المقادير الفيزيائية كالذوبانية والكتلة الحجمية والكثافة. Une substance constituée d'une seule espèce chimique est un corps pur. إذن مادة تحتوي على نفس النوع الكيميائي فهي عبارة عن جسم خالص. Identifier les caractéristiques des espèces chimiques dans l'orange en utilisant les 5 sens. NP, les espèces chimiques peuvent être dangereuses, on ne peut pas tout goûter. إذن هنا يمكن استعمال الحواس الخمس للكشف عن الأنواع الكيميائية التي يحتوي عليها البرتقال. Les espèces chimiques peuvent être dangereuses. إذن الأنواع الكيميائية فهي خطرة لا يمكن تذوقها. إذن الحواس ليسانس حاسة السمع، l'odorat الرائحة، le الذوق، le toucher اللمس، la vue النظر، couleur odeur، la présence d'eau، la présence de gaz، son goût sucré، son goût acide. إذن هنا اللون، l'odeur الرائحة، la présence d'eau وجود الماء، وجود الغاز، المذاق السكري والمذاق الحمضي. إذن بالنسبة للodeur l'odorat، la présence d'eau le goût et le toucher et la vue. Avec, par la vue, la présence d'eau, la présence de gaz, l'odorat, son goût sucré, le goût, son goût acide, le goût aussi. Alors, remarque, 5 sens ne détectent pas
tous les épices chimiques dans l'orange. إذا ملاحظة إذا ou bien donc الحواس الخمس لم بواسطتها لا يتم أو لم نتمكن من الكشف عن جميع الأنواع الكيميائية الموجودة في البرتقال. Les sens suffisent pas pour approfondir la connaissance du produit orange. Il faut réaliser des tests analyse chimique. إذا يجب القيام بروائز كيميائية وتحاليل كيميائية. Vérification de la présence de certaines épices chimiques dans l'orange à l'aide d'un simple test. إذا التحقق من وجود بعض الأنواع الكيميائية في البرتقال عن طريق روائز بسيطة. Le test ou bien les tests chimiques permettant de confirmer la présence ou l'absence d'espèces chimiques. إذا هنا بالنسبة للروائز الكيميائية التي تسمح بتأكيد وعدم وجود الأنواع الكيميائية. تيست أو سلفات دو كويبر أنيدر. إذا هنا كبريتات النحاس لا مائي أنيدر c'est-à-dire لا مائي. But de test. Caractéristiques de sulfate de cuivre. Donc, c'est une poudre. Manipulation. Conclusion. إذن الهدف من الرائز مميزات كبريتات النحاس المسحوق. مانيبيلاسيون المناولة. كونكلوزيون خلاصة. détecter l'eau, l'absence d'eau. Poudre blanche, présence d'eau, la poudre blanche éblouie. بوجود الماء la poudre يعني مسحوق يعني يبقى أبيض. La présence d'eau, la poudre blanche éblouie. Donc يصبح اللون المسحوق أزرق. إذن كيف ما كتلاحظوا l'expérience en faisant le sulfate de cuivre anhydre sur un morceau d'orange. Donc le sulfate ou bien la poudre devient bleue. Donc la poudre blanche bleuie. L'orange contient d'eau. إذن عندما تتلون المسحوق الأبيض عندما يصبح لونه أزرق يعني أن الليمون أو البرتقال يحتوي على الماء. إذن هذا رائز للتأكد من وجود الماء. C'est un test de détecter l'eau. Test à liqueur de filine. يعني رائز محلول الفيلين. But de test. Caractéristiques de liqueur de filine. Manipulation. Détecter sucre comme le glucose. إذن هنا الكشف عن السكر. Absence de sucre liqueur
I bleu. عدم وجود السكر. Liqueur I bleu. La présence de sucre, liqueur I rouge brique, plus chauffage. إذا عند وجود السكر محلول الفيلين devient rouge brique، يعني يصبح لونه أحمر أجوري مع التسخين. إذا le précipité rouge brique، l'orange contient sucre. إذا عندما يصبح الراسب أحمر أجوري فالليمون يحتوي على السكر. Voilà le test de l'identification du sucre، يعني رائز الكشف عن السكر في المادة. Test pH. Le but du test donc détecter l'acide ou base، يعني الكشف عن نوع المحلول واش حامضي أو قاعدي. Donc pH compris entre 0 et 7 milieu acide, pH égal à 7 milieu neutre, pH compris entre 7 et 14 milieu base. إذن pH أصغر من 7 وسط حمضي، pH يساوي 7 وسط محايد، pH محصور بين 7 و 14 وسط قاعدي. Voilà le pH mètre. Donc pH inférieur à 7, l'orange contient l'acide. Donc d'après l'expérience, la conclusion donc donne que pH est inférieur à 7. إذن الليمون يحتوي على الحمض. Deuxièmement, classement des espèces chimiques. تصنيف الأنواع الكيميائية. espèces chimiques organiques et inorganiques. الأنواع الكيميائية العضوية وغير العضوية، يعني الكيميائية. On appelle espèces chimiques organiques les espèces dont la combustion conduit à la formation de dioxyde de carbone et d'eau. Bien évidemment, cette combustion est une combustion complète. Donc يعني on appelle espèces chimiques، يعني الأنواع الكيميائية العضوية عندما نقوم بحرقها يعني احتراقها احتراق كامل، فهي ينتج عنها عدة الاحتراق ثنائي أكسيد الكربون والماء. Les autres espèces sont des espèces chimiques inorganiques. الأنواع الكيميائية الأخرى فهي أنواع كيميائية، يعني أو غير عضوية. Exemple مثال espèce chimique organique، مثال لأنواع كيميائية عضوية كحول الكول، بوتان البوتان، le méthane غاز الميثان، le glucose الجليكوز بالعربية نيت الجليكوز. espèces chimiques inorganiques، le fer، le cuivre، l'aluminium، le chlorure de sodium، iodure de potassium، thiosulfate de sodium. إذن كلهم هذو فهي عناصر كيميائية. الحديد، النحاس، كلوريد الصوديوم يعني الملح، ملح الطعام. Les espèces chimiques naturelles et synthétiques، الأنواع الكيميائية الطبيعية والصناعية. Les espèces chimiques naturelles sont celles qui existent dans la nature. إذا الأنواع الكيميائية الطبيعية هي التي توجد في الطبيعة.
Les épices chimiques synthétiques. المواد الكيميائية الصناعية sont préparées par l'homme وهي التي يصنعها الإنسان à l'aide de transformation chimique يعني عن طريق تحولات كيميائية. Exemple, épices chimiques naturelles نوع كيميائي طبيعي سال ملح سكر. épices chimiques synthétiques نوع كيميائي صناعي l'aspirine. Donc tous les médicaments ce sont des épices chimiques synthétiques يعني الأدوية فهي مواد كيميائية صناعية. Remarque, un produit naturel est un produit de synthèse et un produit de synthèse peuvent être chimiquement identiques. إذن مادة طبيعية هي مادة صناعية يعني عندهم نفس التركيبة الكيميائية. يعني autrement dit يعني هما نفس التركيبة الكيميائية يعني تقريبا متشابهة. إذن voilà la fin de ce chapitre. نهاية الدرس وشكرا على انتباهكم وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.